Hello everyone, welcome back once again to my channel. तो एक जगह देखा बोले से दिया तो आपने स्किप नहीं होना चाहिए लास्ट तक वाला चैनल है तो से बोले सब्सक्राइब कर दीजिए तो तान पर ट्री हाउस की ना बनाया से मुझे तो आपने ये देखा दो आए तो मोहन चाय से दिया टूट पर नहीं जा आए भी देखा वो ताला मोरंग ला पीछे दिया से दे तो ऐसे itu morong ase tu ase morong la bitor ase tu arts to pish phala ase tu ase lock drum ase तो लॉक ट्राप ले पुची जे मारे मारे ना सभी ना किमान years पर मारे ऐसे जान तो ऐसे कास ऊपर पन्ना लासी देखा तो ऐसे कंपाउंड ताला सराउंडिंग कास तो हमारा से तुम मानो नामे वाले भूई खा सभी तो कौन बारो उठी के नामा kan atau कौन बारो रुकिया से उठी वाले second round dia mohon uthi ase ayo be mana ase tu aso pore khia ase de dia ha tu ase ai ase uthi ase punji beshi bochane do ase beshi bhalbar banaise to jaga to takhane to banabole beshi time phelagana banala ase to eneka banan nai jaga khan bi beshi strong ase bhal ase ta pura phui khawle ko kam nai manu gira bi nagirbo sob cover up kuna ase to ba beshi bhal ase langmeng pusi apoi osor la ekta langmeng pusi ase tate ajule to jaga aina sabi beshi bhal ase itu church ase aru jondo postila I mean morong la compound khana ase to तो तकला इतु साल गुरु ला खेती खन আছে তো আৰু তাতে ভালে বি বেছি আছে ইতু জায়গা বেছি ভাল আছে দে ইয়াতে বা চাইলে তো পুরা দেখি ফালে কিমান পুষ্টি আছে আৰু জায়গা বেছি আছে তো বেছি ভাল দেখি আছে তো আপনি বি আইনা ইয়াতে ভিজিট কৰিবি আপই ব্ৰাহ্মণ দূৰ নহয় চল যেটো মানুহ ভুই খা চাবি तो नामी वो दिया उपाय नहीं फुई गाली वाला आस्ते आस्ते नामी ओलावो बेसी उच्चा আছে फुई गाली भी निगा नामी ओलावो बस ए तो আছে चासे दे उच्चा अलामा हसन दामा का खाते अलु थाइबे अलु थाइम दे ले जग टाइम जा सिन दोय ले असल दोय ना नामी लागि तो Sita no na pichi bale guru kina tikhibo kina tikhibo nami ase dia to opore thile to olop to phui ase mathire pungjar bai olop mon dang roi ase to bishe to pungji se mathi de dia du phui ga sabi doi mon chudu nari dangor itu আছে তো এটো একটা সাইলা লক ড্রাম আছে এটো অলপ নতুন আছে নেকি এটো হয় এটো অলপ নতুন আছে তো একটা সাইলা দো পুরানা হয় না পুরা এটো এখন চাই কত মাছ হবে
ফল ফাটলা টাইম প্ৰায় মাৰি থাকা না দছ মহলা কনিয়াক ফালেতো বেছি না থাকিব দোকানটো ইটোতো গ'লে ৱাৰ্ণিং বেল আছে এইটো মিটিং কৰিবলৈ কি টাইম মাতিবলৈ ৱাৰ্ণিং দিয়া চাইন দিয়াটো অলপ এইটো আছে ষ্টন টেম্পল মাচাংখানটো বেছি ভাল বনাইছে দেখোন এইটো আছে মাচাং একদম ভাল বনাইছে তো যাব এতিয়াতো মোক উপায় নাই মৰ্ণিং প্ৰায় ভাত নাখা ভোক লাগি আছে ট্ৰী হাউচ পৰা খৰাই আছে মোক দিয়া এইটো টেম্পো না কেম্পো কৈ ৰাস্তা অলপ দূৰ আছে আস্তে খৰাই যাব থেংক ইউ এভৰিৱান মোলা এইটো ভিডিঅ'কে লাষ্ট তাক চাই দিয়া নিম দে কি পন চাপৰ্টিং মাতি ন চব মানুহকে বাই বাই